जय श्री कृष्ण। हार्दिक जन्माष्टमी आपण मान समस्त हापी जन्माष्टमी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आपण मानकु। नहीं कौन हो जन्माष्टमी वेजिटेबल राइस और मिक्स वेज एंड हम मंदिर रे जेंति हुए नि से खिचड़ी खिचड़ी जेंति मंदिर रे खिचड़ी हुए मंदिर रे बड़ा बुट छोट बुट सिझे देइजे मिक्स वेज रे पड़ियो काउल बुट और चना बुट को सिझा होइबा अभी आने गाजर काटुची और परिया का तो बहुत लेट शीघ्र केबे होनी सब काम लेट हो खाली परिया काटा सब काम का लेट अरे जे रही थी जानि हां नमे तले कोन को काम रे हेल्प करछ मते दियो हेल्प तू परिया काटा तू तो काट तू कोन जो छुडा करी जहा भी हो तू आको लेट होती को कहबी आसी में सिने तो दुनिया लेट है आसी में सिने सेटा थी से ये परिष्कार करी बस तार सब लेट हो हला जे जल्दी कर से परिष्कार नहीं नो नेवर कदा बिनु या जो जल्दी हो ना इतना अपन वीडियो कर देखी केते ताले पुचरा जणा पड़ जोई ना लेट हो गली से परिष्कार जनो जी शीघ्र हो से परिष्कार सब जिंस कोबीटा केते टका हला केडीटे छोटो होनी इटा ई छोटो कोबी जान केते टका 50 टका एइटा हां एडीटे को 50 टका हां बस खाइबार अछि माने तमरी 50 टका 60 टका खाइए पड़ियो एमती सब रिलेशन भी सही बळे जण सहित रखिया चाहू ना तब जेते कष्ट आसली तम सहित तू रखिया पड़े चाहू छ हार्ट पे चाहू छ आज कल ना कोन कोन ना तो दुकान ने कोबी रेट है लंगुणा आइले ना खाइलुनी जो तम जोड़ा दरकार हबो अधिका स्पीड मारतो ना अधिका चीज नहीं आज के लोग से आउछन जोड़ा लोक मान जहा जोड़ा दरकार सेटा हम से माने सब बोलछन से रिलेशन हो कि खाइबा कि कोन करे कि किछि भी जो दरकार नहीं थाउ हम दरकार नहीं सेटा तसे कांटेक्ट करन कि ता तो कथा बना ता से तो मिसनी जो दरकार तो काम अछि दिन हम कोबी आज वेज आइटम हो जोली कोबी पड़िया दरकार जे आले गाजर काटला पर कोबी काटला कोबी दरकार अछि ना आनिला आनिले तो सेम थी रेना ने कथा के विजय प्रपोजल खाली देबे प्रपोजल ना दिन भूल को जे आपन कमेंट ना भूल कइलो कोबी रेट छान तो जोड़ा खाइ न खाली चलियो जेते आलू प्याज रेट भी टमाटो रेट बढ़ी जाय जामु ना आनु छे काई ना हां कि केजी टाणी कि 250 आनु समस्त आनु छन एमती नहीं जे बिल्कुल के आनु ना दे एमती जेते दरकार हो समस्त आनी बांधी हंती दरकार नहीं हाँ धर कोविड आम दरकार ना था वेज बिरियानी नहीं बना रेट बढ़ी जाए आम यहाँ कर तो चलता है कि जोटा पिज गोटे बिलाज गोटे आने पड़ो एमती समस्ते सब आनती कि दरकार है से आनती जो दरकार नहीं आनती कहती रेट बढ़िया रेट से कौन चले हाँ रेट बढ़िया जो दरकार ना आने से लोक मैंने कहे ना रेट बढ़ी जाए आने जहाँ संपर्क रखा इच्छा ना तार सब भूलटा देखुए आ सब कही ना ना से भल ना से माने तार खराब ही कहे पत्र काटी पकेल गैस गैस अभी ये जो काटी दे पके दीछ ये जो कोबी डांगरू नो आओ गैस करा कौन भाई गैस करा ये लागू जे कौन सुंगिरा सुंगा हां सेया तो कौन है ना मूला मूला पत्र मुलाई पड़ियो थले मिक्स वाला माने सब पड़ियो आहुरी भी पड़ियो जेते बार मुरे कि आलू न पले कोई तरकारी हबनी आलू गोटे परिया जेन सब दरकार है तुम वीडियो सब मु दरकार यस दादा विना कृष्ण होता समझना आज जन्माष्टमी उपलक्षे राधाकृष्ण दर्शन कर भाग्य थी मिल राधाकृष्ण दर्शन आज
କେବଳ ନୁହେଁ ଯେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ମାନେ ହେଲେ କି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ସବୁବେଳେ ପାଳୁନୁ। ଆଜି କାହିଁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏପ୍ରିଲ 10 କି ମାର୍ଚ୍ଚ 10 କାହିଁ ପାଳୁଛୁ? ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ କାହିଁ ପାଳୁଛୁ? କରା ନାହିଁ। ହଁ ଏଇଟା ସତ କଥା। ଦର୍ଶନ ଆଜି କଲେ ଚଳିବ କି କାଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ପେସିଆଲ ଅକେଜନ ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ତ ଆଜି ହିଁ ଆମର ମାନେ କଲେ ବେଶୀଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଦର୍ଶନ କଲେ ସିଏ ଏମିତି ତତେ ଦେବେନି ବର କି ତୋ କଥା ଶୁଣିବି, ସେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୂଳା କାଟିବେନି ତାହେଲେ ଗାଜର କଟା ହେଲା, ମୁଁ ତାପରେ ମୂଳା ଗାଜର କୋବି ଆଳୁ କାଟି ଦେଇଛି। ମୂଳା କାଟି ଦେଇଛି ଆଉ କଣ ବେଟା ସାପ ଯୋଡ ମଣ୍ଡା ସାପ ହେଇନି। ହଁ ବେ ଡରିଯିବେ ହଠାତ୍ କି ଦେଖିବ। ପନିପରିବା ସବୁ କାଟିଦେବି। ମୂଳା, ଗାଜର ଆଉ ସେ ମୂଳାର ପତ୍ର, କୋବି, ଆଳୁ ସବୁ ପଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପରିବା କଟାକଟି ପୁଣି ସବୁ ସରିଗଲା। ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଟା କୋରିବି, ନଡ଼ିଆ ପଡିବ ନା ଏଇଥିରେ ମିକ୍ସରେ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଯେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ କରିବି ପା। ସାର କଟା ସାର ବି ପଡ଼ିବ, ସବୁ ମିକ୍ସ ମାନେ ସବୁ ପନିପରିବା ପଡ଼ିବ। ବୁଝି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏମିତି ଅବୁଝାଉ ନୁହେଁ ଯେମିତି। ରୋଷେଇ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୀତ ଆହୁରି କରିବ ତମର ଖାଦ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଫାଷ୍ଟ ଆଗ ପରିବାଟାକୁ ଭାଜିଦେବ ଭଲ ଭାବରେ, ତେଲ ପକେଇକି ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକି, ତାପରେ ଯାଇକି ମସଲା କଷିକି ତାପରେ ଯାଇକି ସବୁ ପନିପରିବା ପକେଇବ। ଆଗ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ବର୍ଷା ହଉଛି ଆଉ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରାତିରୁ ହେଇଛି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ମାନେ ବର୍ଷା ହବ, ମାନେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବର୍ଷା ହବ ମାନେ ହବ ନା। ଆମେ ଯାଇକି ଟିକେ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିବା। ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଭାଜି ହେଇସାରିଲାଣି। ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ମସଲା ଦେଇ କଷି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇଟା କରିବି ଭଜା ଟା। ତାପରେ ପାଣି ହବ। ମସଲା ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି। ମସଲା ହେଇନି, ଖାଲି ଏଇଟା ତେଲରେ ଭଜା ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଲି ଅଦା, ଜିରା, ଲଙ୍କା ଆଉ ଡାଲଚିନି ଟିକେ ବୁଝିଦେବି। ସେତିକିରେ ତେଲ ପଡ଼ିକି ତେଜପତ୍ର ପଡ଼ିକି ମସଲାଟା ଭଜା ଭଜା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା ସିଝା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ନଡ଼ିଆଟା ପଡ଼ିବ। ନଡ଼ିଆ କୋରା ଅଛି ନା, କୋରା ହବ କରିଦେଇଛି ଟିକେ ନା କରିବି। କୋରା
ଟିକେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଟିକେ ନେବୁ ଚାମଚରେ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଲଗାଇବୁ। ତାପରେ ପରିବାଟାକୁ ଏଇନା ପକେଇଦବା। ମସଲାଟା ହେଇଯାଇଥିଲାଣି। ତାପରେ କଷା ହବ। ପୁରା କଷା ମାନେ ପୁରା ଯେତିକି ଲୁଣ ପକେଇବା କଥା ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍। ଯେତିକି ଯିଏ ଖାଉଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବ। ମସଲାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ବୁଟ ଯେଉଁ ସିଝେଇଥିଲି ତାରେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି ମସଲା ବାକି ହେଇନଥିଲି। ଯେତିକି ଖାଇବେ ସେତିକି ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବୁ। କଡ଼େଇରେ ଏଥିପାଇଁ କରିଦେଲି କି ଜାଗା ହବନି, ପରିବା ବେଶୀ କଟା ହେଇଛି ନା। ଏଇନା ଟିକେ ପରିବାଟା ମସଲା ସହିତ କଷି ଦେବ। ଟିକେ ତେଲ ଅଂଶ ବାହାରିଗଲେ ମସଲାରୁ ପରିବାରୁ ତାପରେ ଯାଇକି ଲାଷ୍ଟରେ ନଡ଼ିଆଟା ପକା ହେବ। ନଡ଼ିଆଟା ପକାଇକି ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ସେ ତା ଭିତରେ ମାନେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଖେଚୁଡ଼ି କରିକି ଆଉ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ତରକାରୀ କରିକି ରେଡ଼ି କରି କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣିକି କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ବାଢ଼ିଲେଣି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଇବୁ। ମନ୍ଦିରରେ ଏମିତି ହୁଏନି? ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ତା ଭିତରେ ମାନେ ରୋଷେଇ ସାରିକି ବାଡ଼ିକି ଡାକି ସାରିଲିଣି। ଟେଷ୍ଟ କରିକି ନେଉଛି। ମସ୍ତ ହେଇଛି। ରାତି ଯେବେ ହେଇଥିଲା ନିଜେ ଖାଇ ଦେଖ ଭଲ ଅଛି। ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି? ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ନିଜ ଘରେ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ମୂଳରୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଜୟ କୃଷ୍ଣ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ କୋଉଠି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ରାତି ମାନେ ବର୍ଷା ହେବାଟା ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ରାତି 12ରୁ 2ଟା ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଧେ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାଟା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହିଛି ଇସ୍କନରେ ଆଜି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର କେତେ ସଜାସଜି ହେଇଛି। ଲୋକ ବି ବହୁତ ଆଜି ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ହେଇଥିଲେ। मम्मी पूरा बुली बुली एंजॉय करते। जय श्री कृष्ण। देखो फ्रेंड्स, ये हूँ से इस्कन मंदिर दृश्य।
ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣମାନେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଝୁଲଉଛନ୍ତି ନିଜ ହାତରେ। देखो बहुत बहुत लोग आसे दर्शन करने शिव मंदिर को पूरा बहुत दर्शन करते पूरा टोटल मंदिर देखो भक्त मैंने केमी भगवान प्रेम बांधि नाचुं गीत हरे कृष्ण हरे राम जपी जपी नाच कर जय श्री कृष्ण।